Bola. Simana. Hindi pa. Yan, okay na. Ayun na. Pinigay kay Cabo Joe. Pinasa kay Juan Dakasan. Basket agad. Pinasa kay Boss Bren. To Mark Liang. 10 seconds to shoot. Bren, elbow jumper. Basket yan. Ng bola. Pinasa kay Odad. Pinasa sa ilalim. John Martin. Easy 2 points. RM24. Kuya Mel, nagdadala ng bola. Pinasa kay Elmer sa gitna. Ganda ng pasa kay Arnel. Wow! Basket is good. Ganda naman. Good. Rebound ni Bren. Pass break opportunity. Pass break. Pupukol. Bang! Rebound! Boss Jan. Pinasa kay RM. Martin. Elbow jumper. Basket yan. Jan Manuel Mabulian. Boss May. Boss May. Libre. Wide open 3. No good. Kanina mabubat ang bola. Sa kanya pa rin. Sasalasat. Ganda ng drop pass. Mark Liang. Shout out po kay Boss Edson Atacador. Shout out Boss Edson. Hindi siya naglaro eh. Boss Elmer. Pinasa kay Arnel for 3. To shoot. Marvin. Bunsoy. Francis. Nino. Boss John, nagdadala ng bola. Pinasa kay AC. Oy! Libre. Oy! Sisyo. Tissue. Nagdadala ng bola. Pinasa kay Kuya Bon. Pupukol ang tres. Bon! Oy, dahil pineta sa ilalim. 2 point Liang. Oy! Oy! Nasunod na ito Joy! Grabe man ito talaga to. Jay pa! Bonsoy Ray. Nagdala ng bola. Pinasa kay Ibon. Pupukol ang tres. Libre. No good pero nakuha ni Mark. Put back 2. Basket yan. Mark Liang. 2 points. Oy, pero ganda ng pasa. Oy, ganda naman! Basket is good. May kasama ng foul. Siya yung pumunta kay Boss Ray. Pinakasan nagrumara ka sa Casey Romero. Ay, ganda pa naman, guys. Easy 2 points. Pa rin ang anim ng blue team. Bonsoy yung double team. Ang atake. Ganda ng drapas. Siya yung pinela. 2 points. Sisyo. Pinasa kay Boss Ray. Libre. Ay, Ray. Easy 2 points. Ang bola. 10 seconds to shoot. Sisyo. Kick out pass kay Elmer for 3. 9-22. Lamang ng pito ang blue team. Boss Kenneth. Nagdadala ng bola. Pinasa kay John Martin. Basket yan. Sundot ni Zion Williamson. Boss Punsoy. Over sa Fred. Kuya Mel. Ray jumper. Good. Ibay. 2 minutes remaining sa ating first quarter. Zion Williamson. Ganda ng depensa. Pinasa kay Odad. Speed move. Grabe naman yun. 10. Back to Boss Mel. Nagahan ng mapapasan. 10 seconds to shoot. Bang! Grabe. Pinasa kay Punsoy. Another fast break opportunity. Wow! Mupo sa Elmer. Naaripon ng Green Team. Bunsoy. Aatake na naman. Pero drop pass lang kay Kenneth. Ay, lamang na. Clemente. Lamang na po. 20 seconds. Martin. Oy! Ay, ganda naman naman! Nice. Quarter. Official score na. Pinasa kay Boss Kenneth. 10 seconds to shoot. Ganda ng pege ni Marvin. Ay, diyoyo pa! 12 seconds to shoot. Pick up pa si Elmer. To Bon, wide open. Clemente, pinasa kay RM. To Francisco. Aatake sa gitna. It's good. Bag muna. Kay Mampiel. Pendon. Ay! Ay! Ganda naman nun! Clemente. Tumanalastas. Signature move. Telegraph. Grabe naman. Mark. Davis Parte. Dire-diretso. Kick out pass kay Kuya Bon. To Elmer Nieva for 3. Bang! Taplon! Wala ng mga tres. Ramil Malalastas. Babawi ba no? Oy, ganda ng Ay, ganda naman nun! Grabe naman yun. Ramil Malalastas. Hindi ready yung pinasahan ako.
Rumaragasa, kinaliwa. Wala. Oh, no good. Sali, wala. Wala pa rin. Pero, Bulsoy. Binigay kay Mark. Ay, ganda nito. Sinalubong. Oh, what a block. Ni Mark. Wempe niya. Pinasa kay Ramil. Ganda ng crossover. To Bulsoy. To Ramil. Baseline J. Basket yan. Ramil yun. Ang ganda pa Pinasa kay Bulsoy. Another fast break opportunity. Ay, kinaliwa pa. Sweet Green Team. Bulsoy. Rumaragasa. Pantalon. Ganda ng iwan. Grabe. Happy birthday bukas. Happy birthday bukas, Boss R. Ay. Boss Bon, nagdadala ng bola. Popol Andres. Ah! Ball sa loob. From Motorpool. Oy! Bulsoy Ramos. Boss Bon. Popol Andres. Ah! Ball. 4 versus 2. RJ 1000. Baseline J. No good. Pero na-rebound yung agad. Back to is good. Para ay nagdadala ng bola. Pinasa kay Bray. 14 seconds to shoot. Tupok Bon. Side step 3. RJ, nagdadala ng bola. Pinasa sa loob. Vince Yadaw. Ay, Jelly Bean. 2 points. Score. Yun. Pinasa kay Boscan Martin. Nakipagbanggaan. Ay! Mid-range. Dado rin. Diretso. Pinasa kay Arnel. Wide open sa tres. Ah! End of the second quarter. To Mark Liang. Pepeke. 10 seconds to shoot. Liang. Ganda na pasa kay Kuya Mel. Teardrop challenge short. Na-rebound. Fast break opportunity. AC. AC. 2 points. Boss Kenneth. Pinasa kay Odad. 16 seconds. Trapas si Bulsoy. Libre. Boss Mel. Diretso. Pick out pass kay Yeba. 4-3. Bang! Tira. Ramos. Tubig. Soto. Palitan ang turnover. Bulsoy nag-aabang. Easy 2 points na yan. Yan pala benepisyo pag di mo. Good. Naiwan yung Odad. Kitang-kita yung pawis. Layup. Ay, Marwin. Is good. Seconds to shoot. Wide open 3 from Kenneth. Ay! Back to Bren. Pinasa kay Bart. Ganda ng basa kay Bon sa ilalim. Easy 2 points. Good. Rebound ni Zion. Pinasa kay Bulsoy. Ay, Free ganda. layup. Iwan ni Pineda. Pinasa kay Ramos. Iwan na naman. Iwan na naman. Oy, binuyo na naman. Signature move. Pinasa kay Jelly. To Bulsoy. 5 seconds. Zion Pineda. Ganda ng ali. Ganda ng alley. Bulsoy aatake. Drop at kay RM. 5 seconds to shoot. RM baseline three. Ay. Grabe. Pero Boss Boy, nasundunan. Ay, 21. Ganda niya. Easy 2. Tropa kong malambot. Mark Liang aatake. Bumangga pa. Pick out pass kay Yeba. 4-3. Bang! And Yeba. End of the third quarter. Officials. Basketball game na tayo. Si Sean, si move. Nawala pero nakuha ni Kuya Mel. Pino, grabe naman yun. Top shot. And to shoot. Boss Kenneth. Oy, naagawan. Boss Paul. To Kuya Mel. Lumipad. Ay! Nagawa ng bola. Oy, hindi. Pero nakuha ni Kuya Mel. 13 seconds to shoot. Nawakan. Shot for 3. Bang! Boy! Ganda ng ball movement ng green team. Bulsoy po walang dress. No good, pero put back down. Ay, pamatay sunog. Napapasahan pinasa ay Bulsoy. Bulsoy aatake. Side step move. Tingnan. Ay, Easy Bonsoy. 2 points. In block. 4 seconds. Ay, Oh, what a find. Wow. By Mark Liang. Martin, nagaan na mapapasahan. Pinasa kay Reyes. Tagposon hanggang kanina. Oh! Libre na naman. Pero libre na si Bulsoy. Oy! Ay, wala. Sinablay. Kumuha pa ng rebound. 20 seconds remaining sa ating ball game. Mark Lee ang ganda ng pasa. Oy! Kay Kuya Mel.
Counted foul. Pinakalaw ni Kenneth. Pinasa kay Odad. Drop pass kay Martin. Jan. Manuel Martin. Lubos Elmer. Oy, nakakalaw ni Manuel. Pinasa kay Manuel. Wide open three. Bam! Mel P. Justin Berdan. Kasama ni Boss Ben Berdan. Justin Berdan ng White Team. Hoy! Good. Tama. 4 versus 2. Back to back. John Martin back-to-back baskets. 105. Pinasa kay Kuya Mel. Oy, ganda ng peke. Layup is good. Mel Tibay. Pinasa kay Jonyon. To Zion Williamson. Baseline J. Hoy, hinigo pa. Basket. 5 seconds. Pinasa kay Jonyon. Oh! 3 points. Ball game. Boss Arnel, bubukol ng dress. Wala. Pero Boss Bon, mainit pa rin ba? Mainit pa din. 110-96.